most important thing is to know the area and velocity. So segment tu akan ada within 20 to 15 and every each of the segment tu kita ambil kiraan discharge and velocity differences on the segment kita akan lihat is less than 20%. Okay, kalau tadi kita melihat kepada area, kita mengambil area measurement dekat sungai, and second part is to look on the velocity measurement. So velocity measurement, kita menggunakan current meter lah, is a device that we put it dalam sungai dan untuk mengambil kiraan velocity. So velocity ini ataupun kita boleh pakai float jugalah, float ni to detect the velocity. Dan setiap current meter ni datang dengan formula by themselves. So dia ada formula. So formula velocity ni bersamaan dengan A N plus B. Okay. N ni adalah rotation per second. So kalau kita tengok alat dia ni, dia ada counting mechanism lah attached dekat front of the current meter. So dia berbentuk cup and bila aliran air ni akan datang daripada depan dia lah. So air ni akan menggerakkan cup ini dan it will count how many of the rotation. And then dia akan translate lah the rotation tu, kita masukkan dalam formula, then it will give us the velocity. So this sounding weight to make the current meter stable lah. Okay. So another type of current meter, kita ada juga horizontal axis current meter, kita pakai propeller lah. So ini pun kita boleh gunakan untuk kita mengira velocity dekat sungai. So maksudnya kita pergi site dan kita ambil data lah. So this is the current meter itself. You nampak propeller tu. Dan how ni daripada float lah. Float ni usually is a kind of suitable kita gunakan dekat small stream, dan dia akan measure based on time and distance travel by a float. So kita biar je dia floating dekat atas sungai, dan kita tengok the movement of the float ni, kita ambil time dan distance. So lebih accurate kita pakai current meter lah. Okay, sebabkan kenapa kita perlu divide the area segment into several section, sebab due to the velocity dekat dalam cross section dekat sungai ini berbeza. Kalau kita nampak tu daripada from one bank to the other bank and the middle of a river tu, dia memang mempunyai velocity berbeza lah. Tu yang menyebabkan kita bahagikan dalam cross section of the river ni kepada beberapa segmen. As you can see here, bagaimana kita nak mengambil data pada setiap segmen itu berdasarkan depth of a river. Kalau dia lower than 3 meter, kita akan ambil 1 kali bacaan. Kalau higher than 3 meter, kita akan ambil 2 kali bacaan lah at 2 point dekat ni. So macam mana? Ni cerita dia. So this is kita imagine lah as we in front of computer ataupun handphone depan ni. Ni kita ni adalah air lah. So air sungai, dan this is kita air sungai ni maksudnya this is our front view lah, front view yang kita nampak dibahagikan kepada several segment. Dan segmen pertama tu di label as W1, nampak W1. Segmen kedua adalah width kedua, width ketiga, and then vertical dia adalah dipanggil sebagai depth Y1. Dan kalau segmen kedua dipanggil Y2, segmen ketiga dipanggil Y3. Kalau kedalaman kurang daripada 3 meter, kita hanya ambil kita akan drop the current meter, kita akan ambil hanya sekali bacaan W1, W2 contoh sekali bacaan. Kalau the depth of water dia, the depth ni, cross section ni dia lebih pada 3 meter, kita akan ambil 2 bacaan lah. From the surface 0.2 and then 0.8 from the surface. So ini adalah segmen. Kalau selalunya bacaan kita diambil daripada kiri ke kanan. So kita label W1, 2 dan 3.
Kalau kita bermula daripada hujung, ini adalah total, N adalah cross section, total N. Contoh N ni adalah 10. So bila kita gerak ke belakang, kiraan ke belakang, WN tolak 1 ni maksudnya 10 tolak 1 lah. Ya. Kalau kita bergerak daripada kiri ke kanan, kita tambah 1. Kalau kita bergerak daripada ke belakang, kita tolak dengan 1 lah. So this is how the calculation, selalunya kita nak tunjuk kiraan lah, kiraan yang the cross section tu kita label lah, selalunya kita akan baca from one side. Ya. Okay, yang kalau kita nampak di sini, ya. Okay, kalau kita nampak di sini, ya, di sini kiraan ini adalah segmen yang dibahagikan kepada beberapa bahagian, 1, 2, 3, 4 bahagian ini. Dan bila kita nak cari area is W times with depth lah, W kali Y. Tapi W ini kita ambil mid section dan kita akan ambil dia secara middle of a segment, average of the width. So kalau antara formula yang digunakan, kalau daripada I bermula dengan nombor 2, ya, yang 2N tolak 2, ya, formula dia adalah W2 tambah W3 divided by 2. Kalau untuk section yang pertama, I equals to 1, kita perlu pakai I 1 divided by 2, W1 times with W1 plus W2 divided by 2 to the power of 2. So this is the formula kalau dia adalah pada saat yang hujung, ya. Normally we use other formula. Tengok gambar balik. Kalau kita tengok pada gambar ni, kalau section yang W2 dengan W3, so kita boleh campur W2 campur W3 divided by 2, kita dapat average for section 2 onwards. Kalau untuk section 1, kita nampak dia berbeza sikit dan dia tak ada any value in front. So kita kena kawankan W1 dengan W2, tapi formula dia 1/2 W1 kali dengan W1 plus W2 divided by 2 to the power of 2. So untuk section yang ada di sinilah. So sama juga kalau di section yang WN tolak 1. Okay. So yang bila kita tengok formula ni kan, bila kita tengok pada formula ni, to I1, I2, hingga N tolak 2 ke atas. So N kalau hujung ni adalah N, total N 10 tolak 1, 9. So we use this formula lah. So total, then backwards tu kita akan tengok lah. So ini adalah kalau tengok refer pada diagram, kalau kita confuse kita refer pada diagram. This is WN, then WN tolak 1 ni, this is on this part. Okay. So the rest is kalau 2 ni dia berada dekat sini, ni 1, ni 2. So kalau 2 ni W2 campur W3 divided by 2. So kita tengoklah section dia adalah di bawah setiap depth. Okay. So for today, with this formula kan, with this formula, sebelum masuk dilution technique, with this formula, okay, I give one example lah dalam WhatsApp. Cuba tengok dalam WhatsApp. So I will shift to the WhatsApp punya ni. Sekejap, gambar lah dalam WhatsApp dalam ni. So this one example shown, dia dekat adalah di sungai lah, di mana kiraan diambil menggunakan current meter. Macam mana kita nak tahu dia guna current meter ni? Dia mention lah the velocity, nampak dekat atas ni, the rating equation of the current meter is velocity is equal to 0.51 and S is the revolution plus 0.023 meter per second.
dia memang current meter tu dia datang bersekali dengan alat tersebut. So kalau alat horizontal tu he might use different formula. Kalau untuk ni dia pakai formula velocity 0.51 untuk mengira velocity lah. So NS is revolution per second and calculate the discharge in the stream. So dia kata distance from left water edges to emitter, then kita ambil lah from the left bank to the right. So, okay, so 0, the distance taken 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 12. So the whole distance tu adalah equal to 12 meter, and the depth of revolution of current meter tu diletakkan, so kita maintain at 0.6 depth. So the value of depth setiap pada section tu, yang section kedua 1.1, 2, 2.5, 2, 1.7, 1 and 0. So current meter when we want to read at revolution 0.39581112, ni adalah revolution count lah from the cup, and duration observation masa kita letak alat current meter tu is given into with the time. Okay. So dia kata kat sini average width untuk yang section yang ke satu ni ada, ni I tunjuk the drawing, satu the first one kita pakai formula yang W1/2 W1, lepas tu bracket W1 plus W2 divided by 2 and then to the power of 2. Ni formula dia lah. So kita dapat average 2 and the rest for the segment adalah persamaan dengan 2 plus 2 is equal to 2 meter. So kalau lihat kat sini first and last section ni kita nampak lah this value. Okay. And then okay, kalau kat sini kita nampak lah, kalau velocity measure ni kita nampak distance from the left water of the bank from 0 to 12 meter, average width, this is the value, depth is given dalam data. So NS adalah revolution per second, first data adalah 39 bahagi dengan 100, kedua 58 bahagi dengan 100, ketiga 112 bahagi 150, we get NS, revolution per second. Dekat velocity daripada current meter kita convert pakai equation tu 0.51 NS plus 0.03, then at the end tu kita dapat discharge lah pada setiap segment. Tu discharge dia adalah velocity 0.2289 kali dengan area. So area ni adalah 1.1 times 2. Kita dapatlah this value. And the total of discharge adalah 6.45 pada setiap section ni lah. Okay. So ada soalan nak tanya untuk kita just having very short while saja untuk kelas nak kira example 4.1, dan untuk rating curve kita akan jumpalah masa kelas nanti another hour. So ada apa-apa soalan? Apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada kita tak nak ambil masa lama. So you can also simpan soalan dan kita akan jumpalah during the class. So continue lah. Doakanlah I. Okay. Itu je. Alright. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you, Madam.